Clearance lights, proper amber color, no damage. Windshield, no illegal sticker, no crack. Windshield wiper, no missing, no damage, properly attached to windshield. My MVT sticker, inspection and registration, all up to date. Hood, no damage, fully secure. Grill, no damage, no nuts missing, fully secure. Nose mirror, hood mirror, fully adjusted, no damage. Headlight, four-way flasher, indicator, no bulbs missing, properly working. Front bumper, no illegal welding, fully secure. License plate, properly visible and secure. Underbody, no hanging, no leaking. Air filter, securely mounted, properly clean, no damage. AC compressor, अंदर वाला AC compressor, secure, हाँ fully secure, belt driven, ठीक है. Alternator, properly charging the battery, belt driven, no damage. Water pump, no leakage, belt driven, securely mounted. फिर आ गया सी बेल्ट पे. My belt, no cut, no loose, play no more than 3/4 inch, ठीक है, 3/4 inch. फिर आ गया ही रेडिएटर ते रेडिएटर फैन ब्लेड. रेडिएटर फैन ब्लेड्स, no missing, no damage, no loose. Radiator securely mounted, no damage. Turbo hose pipe, no leakage, no bend. ਆ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ. ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ, no leakage, no damage. ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ. ਰਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 에ਅਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ. 에ਅਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ, 에ਅਰ ਗਵਰਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ. 에ਅਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਗੀਅਰ ਡਰਿਵਨ, ਗੀਅਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ. 에ਅਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਗੀਅਰ ਡਰਿਵਨ, ਸਿਕਿਉਰਲੀ ਮਾਊਂਟਡ. 에ਅਰ ਗਵਰਨਰ securely mounted, no damage, hoses are tight, no leakage, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਿਕੁਇਡ. 5 ਲਿਕੁਇਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ. ਕੂਲੈਂਟ, ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫਲੂਇਡ, ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਸ਼ਰ, ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਇਲ. ਤੁਸੀਂ ਕੂਲੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਮਾਈ ਕੂਲੈਂਟ on maximum level, cap is fully tight, no leakage, fully secure. Power steering fluid, fully secure, cap is fully tight, no leakage, no damage. Windshield washer, securely mounted, cap is tight, no leakage. Engine oil, operating on safe level, या operating on good level, या operating on safe range, ठीक है. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪਸਟਿਕ. ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਡਿਪਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਡਿਪਸਟਿਕ ਇਜ਼ ਸਿਕਿਉਰ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ. ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਔਨ ਸੇਫ ਲੈਵਲ, ਡਿਪਸਟਿਕ ਇਜ਼ ਸਿਕਿਉਰ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਰੋਡ. ਇੰਜਨ ਆਇਲ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਵੇਖੋ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ. ਮਾਈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਰੋਡ, no bent, no crack, fully grease. U joint, a U joint है, fully greased, no damage. Power steering box, securely mounted, nuts are tight. Pitman arm, बाह वांगू है ना, pitman arm, no crack, no damage. Yes. Drag link, no bent, no damage. ये आ गया कैसल नट ते कॉटर पिन. आ दोवें पासे आ कैसल नट, कॉटर पिन, no loose, no damage, fully tight. टाई रॉड, ठीक है. टाई रॉड, no bent, no damage, ठीक है. फिर थोड़ा हिस्सा आ जाता है सस्पेंशन का, ठीक है. आ पेज खोलो पहला, तुम दूजे पेज पे जाओ. आ देखो सस्पेंशन का, देखो तीसरे पेज पे. आ ये हाँ जिथे तेरा अंगूठा है, आ देखो, हाँ आ सस्पेंशन आ गई, ठीक है.
ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੀਫ ਸਪਰਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੀਫ ਸਪਰਿੰਗ, नो मिसिंग नो शिफ्ट, ठीक है ना, नो मिसिंग नो शिफ्ट नो क्रैक। स्प्रिंग हैंगर सिक्योरली माउंटेड, नो क्रैक नो मिसिंग। यू बोल्ट, ठीक है ना, यू बोल्ट, नो डैमेज नो मिसिंग, ठीक है ना, सिक्योरली माउंटेड या फुली सिक्योर, हाँ फुली टाइट या फुली सिक्योर। चौथी चीज़ आ जाती है थोड़ी ये शॉकर, जिन्होंने कहते शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर सिक्योर फ्रॉम बोथ एंड्स, दोनों एंडा तो सिक्योर है, नो बेंट नो लीकेज, ठीक है। ये थोड़ा सस्पेंशन का हिस्सा मुक गया। फिर तुम आ जाते दूजा हिस्सा थोड़ा ब्रेक सिस्टम। माई ब्रेक चैम्बर, उन्होंने वेखन दे अगे इधर हो जा। ब्रेक चैम्बर सिक्योरली माउंटेड, नो लीकेज नो डैमेज। ब्रेक होजेस, ब्रेक दियाँ पाइजा है ना, ब्रेक होजेस, नो कट नो लूज नो लीकेज, ठीक है। ये है स्लैक एडजस्टर एंड पुश रॉड, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, स्लैक एडजस्टर एंड पुश रॉड। सिक्योरली माउंटेड, नो डैमेज, प्ले नो मोर देन 1 इंच, ठीक है। फिर अंदर आ जाते हैं थोड़े ब्रेक ड्रम, आ देखो इत्थे ब्रेक ड्रम, अंदर ब्रेक ड्रम फुली ड्राई नो ऑयली। ब्रेक शू, नो डैमेज, ठीक है ना, नो डैमेज। ब्रेक शू नॉट लेस देन 1/4 इंच या 1/4 इंच, 1/4 इंच। ब्रेक शू इज नॉट लेस देन, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ABS, ਇਹਨੂੰ ABS ਕਹੀਦਾ, ABS ਐਂਟੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸੈਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋ ਡੈਮੇਜ ਨੋ ਲੀਕੇਜ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਾਇਰ, बोथ साइड ऑफ माई टायर्स, दोनों साइड, नो कट नो बबल नो रीकैप, ठीक है ना। थ्रेड डेप्थ